السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ مهدي أحمد من قناة أم يقين للمتوسط. اليوم راح نشوفوا دائما مع التحضيرات المتواصلة للفروض راح نشوفوا موضوع من البروجي دو بيان سور. راح نقراو النص، نقراو الأسئلة، ومن بعد راح تحاولوا أنكم تحلوا الموضوع. ترجعوا في نهاية القراءة تاع الموضوع ديروا بوز، ومن بعد ترجعوا معنا للتصحيح الجماعي. دونك أول حاجة راح نبداو بقراءة النص. Donc, en regardant mes amis et moi un match de Ligue des Champions dans une cafétéria, nous avons été choqués par le comportement raciste des supporters qui commençaient à crier et se moquer des joueurs. L'un des deux a lancé des pierres sur le joueur de couleur noire. Mon ami Ahmed a dit: le racisme devient un phénomène très fréquent dans différentes sociétés. C'est un sentiment d'hostilité envers les personnes qui n'ont pas la même couleur de peau, les mêmes croyances, la même langue et culture, ou qui ont une religion différente. D'où vient la haine? Yassine réplique: c'est vrai, mon ami. Je pense que le racisme a des causes bien plus profondes. D'abord, c'est de nature humaine d'avoir peur de la différence. Ensuite, l'ignorance et la méchanceté de l'homme à l'égard des autres sont universelles lorsqu'ils ne partagent pas les mêmes regards, les mêmes croyances ou la même religion. Enfin, un raciste a le sentiment de supériorité envers les gens. Pourtant, le bon Dieu nous a tous créés égaux. Ahmed affirme: nous devons combattre le racisme sous toutes ses formes. D'une part, il faut apprendre que le respect et des autres et la solidarité sont des principes fondamentaux de la vie en société. Ils sont un devoir social, une obligation réciproque d'aide qui existe entre les personnes. D'autre part, il faut accepter les gens malgré leurs différences, car l'union fait notre force. La diversité est une richesse. Donc, il faut accepter de vivre avec les gens tels qu'ils sont. Donc, d'après M. Alchimiste. Donc, elle a l'écrivain. Merci pour cet écrivain. Donc, pour la première question de la compréhension de l'écrit, on a choisi la bonne réponse. Ce texte est de type explicatif, narratif ou descriptif. Deuxième, ce texte est à dominante. A. Est-ce que c'est informative, descriptive ou argumentative? 2. Il s'agit de quoi dans ce texte? A. D'un poème, d'une lettre, d'une fable ou d'un récit dialogué. Troisième question, le thème abordé dans ce texte est: est-ce que c'est la maltraitance des enfants? Non, le mawdou' تاع النص. Est-ce que c'est la violence à l'égard des femmes ou est-ce que c'est le racisme? Quatrième question plutôt. Ahmed est-il contre le racisme? هنا راح تجاوب oui ولا non. يعني الإجابة تاعك راح تكون نعم أو لا. هو راه contre le racisme، بدك تقول لي نعم أو لا. Relève du texte une phrase qui le montre. يعني tu vas justifier ta réponse. يعني راح تعطيني جملة اللي يعني تبرر بها الإجابة تاعك. إلا قلت لي oui كاينة الجملة، وإلا قلت non نفس الشيء. Cinquième question. Réponds par vrai ou faux. Le dialogue entre les deux amis a eu lieu dans un stade. Le supporter a jeté un fumigène sur un joueur noir. Le racisme entre les gens est un comportement universel. Et la dernière phrase, le racisme provoque la haine entre les gens. Sixième question, relève du texte deux mots liés au racisme. يعني هنا نتكلموا على le champ lexical. La septième question, nous devons accepter la diversité des gens afin de mettre fin à toutes les formes du racisme. Là, faites l'expression soulignée. Donc, quel est le rapport exprimé dans cette phrase? B. Exprime le même rapport autrement. Yani bsira okhra. La huitième question, conjugue les verbes au temps et au mode qui convient. Là, il faut faire attention. Il faut que nous, le verbe faire, attention à nos paroles. B. Je ne pense pas que ça être une bonne idée. Dernière phrase, la solidarité renforcer les liens sociaux.
Donc هنا في la conjugaison لازم نقراو bien الجمل. Neuvième question. C'est vrai mon ami. Je pense que le racisme a des causes bien plus profondes. Donc faire la phrase اللي راها في le singulier on va la mettre au pluriel يعني نحطها في الجمع. نروحوا الآن نشوفوا la production écrite مع la consigne. Donc notre société regorge de valeurs et de comportements positifs يعني مملوء المجتمع تاعنا مليء بالقيم يعني الأفعال الإيجابية. Comme témoignent beaucoup d'événements passés. هنا كان عندنا كوم ندو كوم témoignage شهادة الكثير من الأحداث اللي فاتت. La solidarité est l'une de ces valeurs. là هنا راح نتكلموا على واش نتكلموا على la solidarité bien sûr. Rédige un dialogue dans lequel tu donneras ton avis sur ce phénomène social. Donc la solidarité اللي هي ظاهرة اجتماعية. كاين فرق كي نقولوا ظاهرة اجتماعية وكاين اللي هي phénomène social ولا نقولوا un fléau social. fléau social اللي هو آفة اجتماعية. أنا كون par exemple ندي la solidarité c'est un phénomène وكان ندي par exemple la violence العنف aussi c'est un phénomène. بصح كي نروحوا la solidarité هنا c'est un phénomène positif يعني حاجة إيجابية. بصح كي نروح la violence c'est un phénomène négatif حاجة سلبية. مين يكون هذا le phénomène négatif نسموه un fléau social اللي هي آفة اجتماعية. Donc pour t'aider complète le récit suivant. هنا عطينا لك le début تاعنا عطيناك le passage narratif وراح نروحوا في le dialogue راح انت تكمل le dialogue. Donc en sortant de l'école un groupe de jeunes collectaient des dons en faveur de la cause palestinienne. Mon ami me dit, je pense que ces campagnes de collecte sont inutiles. Je lui réponds, je crois que ton jugement n'est pas exact. Ensuite, il réplique, mais pourquoi nous devons être solidaires? Je lui explique. Donc, حنا كنا نعرفوا الأيام هذه القضية تاعنا اللي هي قضية عالمية القضية الفلسطينية. هنا يعني تفكرناهم والله يكون في عونهم بهذا لو بوتي ديالوج. دونك هنا يافي ان جروب دو جون مجموعة من التلاميذ أو الشباب كانوا يديروا حملة تبرعات للقضية الفلسطينية. مون امي الصديق تاعي شا قال لي هو il n'était pas contre هذه القضية mais il était contre quoi? contre les campagnes de collecte يعني هاد الحملات التطوعية باش يتبرعوا. الصديق تاعي كان ضدها. دونك شراح يقول قال لي جو كخوا كو دونك هادو لي كومباني جو بونس كو سي كومباني سون انوتيل يعني ما عندهمش فائدة. انا اسكو جو سوي بور ولا كونتر راح نقرا لا ريبليك تاعي الإجابة تاعي. دونك جو كخوا كو طون جوجمون ني با اكزاكت. دونك لهنا راح نكون ضده ماشي ضده يعني الندية لكن ضد الرأي تاعو وراح لازم نعطي لي زارغومون تاعي. Ensuite هو قال لك mais pourquoi nous devons être solidaires. هنا راه بدا يقتنع. دونك انا شنو لازم باش نعطيه الاقتناع التام لازم نزيد نعطيه حجج اخرى اللي راح انت تحاول فيها بيان سور وراح ترجع معنا او ترجعوا معايا في التصحيح يعني بعد ما ديروا بوز تروحوا تحاولوا في هذا الموضوع ومن بعد ترجعوا تشوفوا التصحيح النموذجي. نشوفوا الان مع التصحيح pour la compréhension de l'écrit. هنا عندنا choisi la bonne réponse ce texte ولا le type du texte يعني نوع النص. هنا دائما نختار le texte narratif في البروجي 2. دونك حنا شفنا في البروجي 1 شفنا النمط او يعني نوع النص هو descriptif. هذا في البروجي 1 كنا نتكلموا على décrire un lieu ولا décrire une personne ولا un événement historique ومن بعد décrire un patrimoine. هنا في لو تكست في البروجي 2 راح نشوفوا دائما في البروجي يعني في سيكونس 1 ولا سيكونس 2 راح نشوفوا لو تكست ناراتيف يعني السردي. دونك لا دومينونت هاد الغالبيه تاع النص يعني الهدف من هذا النص سي كوا سي ارغومونتاتيف. لارغومونطاسيون تمشي معاك من البروجي 1 بروجي 2 اي بروجي 3. دونك دائما عندك لو تكست كي لا دومينونت تاع لو تكست ولا لا فيزي يعني الوجهه تاع هذا النص سي اون فيزي ارغومونتاتيف. Deuxième question, هنا il s'agit de quoi? Est-ce que c'est un poème اللي هو شعر, une lettre, رسالة, une fable يعني قصة فيها الحيوانات ولا un récit dialogué. اللي هنا راح نختار un récit dialogué. علاش؟ parce qu'il y avait plusieurs personnages و chaque personnage كان عنده la parole, كان عندي شخصيات وكل شخصية كان عندها الكلام. Le thème abordé c'est quoi? C'est le racisme يعني اللي هو العنصرية. Donc Ahmed est-il contre le racisme? هنا راح تقول oui. هنا أحمد est contre le racisme. أحمد
et contre le racisme ضد العنصرية. هنا بدا بك في الإجابة تاعك حدد ماشي تقول وي نو، يعني راك سنة رابعة متوسط تقدر دير جملة مفيدة، الإجابة تاعك تكون على شكل جملة أحسن. دونك الجملة اللي تبين لي حنا كي ديت رحت ديت الجملة كيما راها. هنا في كي نعاود نرجع للنص تاعي، حنا جينيرالمون تعودنا في النصوص الأولى في البروجي 1 نشوفوا دائما في البداية. البداية هذه دائما شتكون يكون نسموه لو باساج ناراتيف، هذا راح نسموه لو باساج ناراتيف، يعني وين راح ندير لك نعطيك المشهد العام، المشهد حول هذا النص كيفاه داير، شكون راه فيه شخصيات، على واش راه يتكلم. حنا قال لك اون ريغاردون هذا لو ماتش كان موا مي زامي ولا مون امي وين دون ان كافيتيريا، يعني في مقهى، شافوا ان كومبورتمون اللي هو دي سوبورتور كانوا بداو يعني يسموكي، يعني يسبوا، يعني يتهكموا على لي جوار. من بعد وين تروح لي لا تيز ولا لو تيم تاعي، لا تيز بلوتو ولي زارغومون، راح يروحوا هنا في لو ديالوج. هنا عطاونا احمد، هنا تكلم احمد، هنا عطاني تقريبا تعريف عام على لو راسيزم. من بعد ياسين il est contre le racisme bien sûr. من بعد احمد pour appuyer son point de vue شادر، هنا عطاني nous devons combattre le racisme sous toutes ses formes، يعني على كامل الاشكال تاع لو راسيزم. دونك هذه هي الجمله اللي راح نديها كوم تيموان. دونك nous devons combattre le racisme sous toutes ses formes. نروح نشوفوا الان les phrases de vrai ou faux. La première phrase, le dialogue entre les deux amis a eu lieu dans un stade. هنا c'est faux parce que c'était dans un cafétéria. Deuxième paragraphe, dans une cafétéria plutôt. Deuxième paragraphe, le supporter a jeté un fumigène sur un joueur noir. هنا aussi c'est faux parce qu'il a jeté des pierres. أحجار. Le racisme entre les gens est un comportement universel. هنا c'est vrai, c'est un comportement universel. Et le racisme provoque la haine entre les gens. Aussi c'est vrai parce que هنا il provoque la haine اللي هو الكره. هنا نشوف la sixième question. Relève du texte deux mots liés au champ lexical du racisme. هنا ما ديناش deux mots, دينا plusieurs mots. عندك raciste اللي هو un mot de la même famille. Les mots de la même famille يقدروا يكونوا في le champ lexical. عندنا l'hostilité العداوة. عندنا la haine الكره. Un phénomène. Le racisme c'est un phénomène social. Donc qui ندو un phénomène aussi, ça fait partie du champ lexical. نشوفوا الآن la septième question. Nous devons accepter la diversité des gens afin de mettre fin à toutes les formes du racisme. Cette expression هذه c'est le rapport, le rapport exprimé, c'est le rapport de but. علاش؟ parce que عندي هنا عندي afin de. Donc pour exprimer le même rapport ندي انايا afin de هذه l'outil تاعي، وراح نغير l'outil تاعي شندير البلاصه، ندير un autre outil اللي هو pour. علاش؟ نقعد toujours في le groupe prépositionnel, donc pour mettre fin à toutes les formes du racisme. Donc هنا pour la conjugaison راح نشوفوا est-ce que راح نختار le subjonctif او نختار l'indicatif. لهنا اش عندي il faut. هنا il faut، لهنا هذه c'est une proposition subordonnée complétive. Donc la complétive qui يكون قبلها le verbe هذا qui exprime l'ordre, l'obligation, ordre ou obligation، يعني الامر او الضروره. هنا le verbe faire راح لازم يكون وين؟ يكون في le subjonctif présent، donc ما يكونش في l'indicatif. كي يكون عندي في la proposition subordonnée complétive تكون عندي l'obligation l'ordre، لازم ندي le subjonctif. donc le verbe faire راح تقول que nous fassions. Deuxième phrase, je ne pense pas. هنا عندي le verbe le verbe d'opinion، le verbe penser. بصح هذا le verbe penser دخلت عليه la négation اللي هي ne pas. donc aussi كي تكون عندي la négation النفي négation، كي يكون عندي la négation même يكون عندي un verbe d'opinion لازم نختار le subjonctif. donc être ترجع soit. donc je ne pense pas que ça soit. donc هنا c'est toujours le subjonctif. La dernière phrase, la solidarité, quoi? Renforcer. Donc هنا ما عنديش، عندي une phrase simple. donc renforcer la solidarité c'est renforce. لهنا راح نختار le mode indicatif. c'est le présent de l'indicatif. donc هنا c'est le présent du subjonctif، ou لهنا c'est le présent de
l'indicatif. Donc, le présent de l'indicatif, وين تنستعملوه كي يكون عندي نديرو un petit rappel. Là, le présent de l'indicatif ou le présent du subjonctif. وين تنستعملو le présent de l'indicatif ou le mode indicatif. وين تنستعمل le présent du subjonctif ou le mode subjonctif. هنا كي يكون عندي un verbe d'opinion. Verbe d'opinion. أفعال الرأي. Une phrase simple, donc les verbes d'opinion qui met le verbe penser, je pense, le verbe croire, le verbe trouver, le verbe constater. Donc هاد الأفعال هادو دايما نستخدم le mode indicatif. وين تنستخدم le mode subjonctif عندنا في la proposition subordonnée de but. في la proposition subordonnée de but دايما le verbe تاعها يكون في le subjonctif. مين يكون عندي des sentiments, soit par exemple نقول لك un doute, شك, يكون عندي le doute اللي هو الشك. اللي تكون عندي la volonté اللي هي الإرادة, je veux, الإرادة. تكون عندي l'obligation, الضرورة, الأمر. هنا يكون عندي الأمر, الضرورة. هنا نستعمل لو مود سبجونكتيف كي تكون عندي لا نيغاسيون, النفي. لا نيغاسيون نستعمل نو با, نو بلو, نو جامي اللي هي النفي. من يكون عندي النفي انا دائما نستعمل لو سبجونكتيف بريزون. دونك هادو هما الحالات وين تنستعمل لو مود انديكاتيف وين تنستعمل لو مود سبجونكتيف بيان سور. نروحو الان مع la question suivante, mais au pluriel, la phrase. Donc, c'est vrai mon ami, je pense que le racisme a des causes bien plus profondes. Mon ami, pluriel. Je ou le verbe تاعها. هذا البقية راح نخليها qu'on appelle c'est les invariables. حاجة اللي ما تتغيرش. Donc, c'est vrai mes amis. هنا اللي درتها في الفيمينين سي اوسي جوست باسكو مون امي. دونك هنا عندي اي, هنا لو اي هذا تاع لو ماسكولين. دونك هنا يفو فير اتونسيون ما تروحش ديرها انت في الفيمينين بلوريال. دونك راح ديرها ان امي اللي هنا بالاي. هنا كان كتبوا لنا اي او انت تروح دير هنا اي او اس. داكور, هنا صافي ديرها في الفيمينين. دونك انا عطاوها في الماسكولين مي امي. نو بلاس لو جو, لو فيرب بونسي, نو بونسون que et le reste va rester invariable. نروحوا الان pour la production écrite. La production écrite, la société regorge de quoi? Regorge de comportements positifs. لازم دائما شي يكون عندي un surligneur ولا un crayon. لازم دائما نسطر بعض الكلمات اللي راح نحتاجهم. عندنا des valeurs, عندنا un comportement positif. Le thème تاعنا c'est la solidarité. D'accord? Donc هنا في le texte تاعنا mon ami était contre quoi? Il était contre les collectes, hein, les campagnes de collecte. D'accord? Donc, je pense que ces compagnies, d'accord? La cause. Les campagnes de collecte sont inutiles. Donc, contre. Avec. Je crois que ton jugement n'est pas exact. Ah, voilà. N'est pas exact. Donc, pourquoi? Car, car parce que ces campagnes sont très utiles pour les personnes démunies et surtout pour nos frères en Palestine, bien sûr, parce que c'est la cause qui souffrent seuls. هنا قلت له علاش؟ قلت له انت راك خاطئ, راك يعني الرأي تاعك ولا الحكم تاعك راه خاطئ, ماروش في بلاصتو, يعني ماهوش صحيح. علاش؟ لماذا؟ هاد الحملات sont très utiles, يعني نحتاجوهم بزاف. Pourquoi? Pour les personnes démunies, يعني الاشخاص يعني اللي ما عندهمش دخل او الاشخاص المحتاجين. et surtout يعني خاصة pour qui? pour nos frères, يعني الاخوة تاعنا اللي هم عايشين في فلسطين qui souffrent, اللي هم يعانوا seul وحدهم. donc هنا il faut يعني la moindre des choses c'est les aider. من بعد هو راح يقول لي mais pourquoi nous devons être solidaires? لماذا؟ علاش راه لازم نكونوا solidaires؟ donc je lui explique. pour expliquer je dois avancer des arguments. لازم نعطيه حجج, راح نشرح له, راح نحاول انه نزيد نقنعه. d'abord
parce que cet acte, هذا الجست, هذا يعني العمل, renforce les liens sociaux et permet aux gens nécessiteux de vivre loin du besoin. يعني هذا العمل, هذا الفعل هذا يعني يقوي الروابط الاجتماعية. Les liens sociaux هما الروابط الاجتماعية et permet aux gens nécessiteux يعني يسمح للناس المحتاجة de quoi? De vivre loin du besoin. يعني يعيشوا يعني بعيدا عن الحاجة. De plus, راح نضيف l'argument الثاني. À travers ces campagnes, on montre notre intérêt. يعني راح نبينوا الاهتمام تاعنا. D'accord? Pour qui? Pour ces personnes. لهاد الناس هادو. Notre prophète et notre religion nous encouragent d'être solidaires. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام والدين تاعنا يعني يشجعونا باش نكونوا solidaires. نجم نعطي d'autres arguments. نقول لك la solidarité est une valeur sociale. هي قيمة اجتماعية qui développe la société. يعني تطور أو تنمي المجتمع. زيد elle nous permet de vivre en harmonie. يعني تسمح لنا باش نعيشوا بتناغم بسلام. زيد elle encourage le respect. يعني تشجع الاحترام, l'amour, الحب, la fraternité, الأخوة entre les membres de la société. يعني بين أعضاء المجتمع. هنا c'est pour vivre en paix. يعني التعايش بسلام. هادو كامل لي زارغومون نقدروا نديروهم في هاد لا برودكسيون اكريت. دونك لهنا دائما انت في لا برودكسيون لازم لك تشوف هذا الموضوع تاعك سي كوا. تسطر في لا كونسين. شوف كي تقرا لا كونسين شوف يعني الكلمات المفتاحيه اللي راهم مستعملين في هذه لا كونسين تقدر تدي معاهم. دونك اونسويت عندنا دي فوا النص تاعنا يكون عنده ارتباط مع لا برودكسيون اكريت. يعني نجم تاني ندي كلمات ماشي تروح انت تنقل باراغراف. يعني تكون يعني تخدم بذكاء وفطنه تروح ترفد كلمات اللي انت تقدر تساعدك في لا برودكسيون اكريت تاعك. دونك رانا لحقنا لا فان تاع لا فيديو تاعنا. نتمنى انه الشرح كان يعني بسيط وسهل. ما تنساوناش بالدعم والبارطاج بيان سور واللايك. نتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.